Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Dili mo labaw sa tulo kasamtangan ug kanhing senador ang pasakaan og kaso sa Independent Commission for Infrastructure sa umaabot nga semana. Sa kasamtangan, gipasakaan og kaso sa ICI ang pipila ka kanhing opisyal sa Department of Public Works and Highways tungod sa giingong anomalya sa ahensya. Ang mga kasong graft, malversation ug falsification ang girekomendar batok sa mga kanhing engineer nga sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Tayaw, John Michael Ramos, Limuel Roque ug sa kontraktor nga si Darcy Respecio sa Darcy and Anna Builders and Trading. Apil sa mga gipasakaan og kaso si kanhing Public Works Secretary Manny Bonoan ug mga kanhing Undersecretaries Roberto Bernardo ug Maria Catalina Cabral tungod sa posibleng paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Konektado kini sa 74 million pesos na riverbank protection project sa Barangay Carillo sa Hagonoy, Bulacan nga base sa report sa Commission on Audit wala matukod bisan nabayaran na kini og tibuok nga kantidad. Kipasabot sa ICI nga wala pag-iisip nga guilty ang mga giingong sangkot. Kini na ang ikalimang interim report o rekomendasyon nga gisumite sa Ombudsman kabahin sa mga maanomalyang flood control projects. Nahinumduman nga una nang girekomendar sa ICI nga pasakaan og kaso ang mga senador nga sila Jinggoy Estrada ug Joel Villanueva tungod sa giingong kickback gikan sa mga contractor sa flood control projects. Apan matud pa sa ICI, lain nga personalidad ang sakop sa bag-ong listahan. Kini sa mga atong update, magpatay na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa umantang mga balita ug update. Amping tangtanan.